हेलो 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 नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक। सड़क पे बुलेट ट्रेन भगाऊंगा भाई साहब। यार तुझे पता है कल रात में देर से घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया लेकिन बीवी ने दरवाजा खोला ही नहीं, तो पूरी रात मुझे सड़क पर सोना पड़ा भाई साहब। फिर सुबह बीबी ने दरवाजा खोला कि नहीं? अरे यार सुबह मुझे शराब उतरते ही पता चला कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, चाबी तो मेरे जेब में ही है। তুমি ইনস্টাগ্রাম চালাব জানো নাই? নাজানো। নাজানা? তুমি চালাবা মই পিছলে উঠিলাম। হ্যাঁ, তুমি চালাবা মই পিছলে উঠিলাম। উঠিব লাগিব চাইকেলৰে কেৰিয়াৰ, থাকিব লাগিব বাৰীৰে পিছফালে ঢকুৱা বেৰৰ পায়খানা। উঠিব লাগিব চাইকেলৰে কেৰিয়াৰ। ভাল চোলা পেন এযোৰ নাই ঐ, কবলৈ যাবলৈ বিচাৰি নাপাং পাই। এ মা, কি পিন্ধি যাং বা? বাহিৰত মোৰ পেটকুটটো আছে, সেইটোকে পিন্ধি যা। కోనేటిలో కలువలో గౌరమ్మ నీరవికలు ఎంతటి అందాల మహారాణిదే। জাননে নেজানো তই বুঢ়ালোকে কথাতে কয় সঁচাকৈ 98 পাপে। 1 2 3 कल एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, बहुत गुस्सा आया। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ गया, वहां से देखा कि शहर बहुत बड़ा है, दूसरी पटा लेंगे। ওই বিয়া পাতি দে মোক দেউতা, বিয়া পাতি দে। ও পাতি লোৱা ভন্টিবোৰে নব বিচাৰে।